Namaskaram. Welcome to Slokarakam Music Academy. Today we'll start with a Geetam that is dedicated to Lord Ganesha from the Raga Maya Malavagaula, Thalam Rupakam. Sari ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga ri sa. The swaram of this Geetam will be Sari ga ma ga ga ri ga ma pa da pa ma ga ri sa pa da pa ga ma pa da ga ma pa ga ri ga ri ga ma pa da ni sa ni sa ri sa ni da pa ma ga ri sa ni sa ni da pa ma pa ga ma pa da pa ma ga ri ga ma pa da ni sa ri ga ma ga ri sa ni da ni pa da ma pa ga ma pa da ni da ni sa ni da pa ma pa ga ma pa da pa ma ga ri ga ma pa da ni sa ri da ni sa ri ga ma ga ri sa ni da ni pa da ma pa ga ma ga ri sa ni. Now, the Sahityam part of this Geetam will be Ganapatiye Tunai Purivar Karunai Nirai Madagadive Umayar Taruguru மைந்தனே உனதருளாலி செய்யறியவே கயமுகனே கார்முகிலே காமலபதம் தோழுதனே தவயோகனே பாவநாசனே பரிவுடனருள் அருள் நிலையே ஐங்கரனே தருவனையார் தாழ் சரணம் வருமோ போரை உருவாகிய உயர்க